Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, sir. How are you today? I'm pretty good. Pretty good. Pretty good. Yes. Very good. Have you eaten breakfast? Yes. Not yet. No. Okay, after this class, we're gonna have breakfast together. Okay? Well, today we are going to learn about this topic. Understanding job vacancy advertisement. Okay. What do you know about vacancy in Indonesian language? Lowongan pekerjaan. What? Kerjaan. Advertisement. What is advertisement? I don't know, sir. You don't know? No, sir. Advertisement it means iklan. Iklan lowongan. Advertise. Makanya kalau disingkat, kalau kita nonton video-video ada namanya ADV. Advertisement. Itu adalah iklan. So, before we start our discussion today, I want to ask to do this icebreaker first. Number one is, what is your dream job after graduation? You know what is graduation, Tasha? What is graduation in Indonesia? No. Graduation, what is graduation? Lulus, ya? Wow, okay. Dream job, it means pekerjaan impian. Okay. Tasha, can you tell us what is your dream job after graduation? Teacher, sir. Teacher. Bagus. What about you, Cindy? What's your dream job? Teacher. You want to be a teacher? Yes. Okay, I wanna hear from Meiza. Come on. What's your dream job? Teacher or CPNS. Okay. Civil servant. Yes. Okay. PNS means civil servant. Civil servant. But I know everybody in this class wants to be anybody want to be a housewife? You know what's housewife? Yes. Ibu rumah tangga? You anybody want to be housewife? Nobody. Oh. Woman parent. Yes. Okay. You want to be a rich girl? Rich woman? Okay. Yeah. Okay. What will you learn from this material? The first one, after taking this class, you will be able to identify job vacancy component. Dan nanti akan bisa mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di lowongan kerja. The second one, understand key vocabulary. Kalian akan memahami, kosakata kunci atau kosakata penting yang ada dituliskan dalam lowongan. Kemudian analyze qualification. Kalian akan mampu menganalisis kualifikasi, calon atau kandidat dari lowongan kerja itu. The last one, create a job advertisement. Kalian akan mampu membuat iklan lowongan kerja. Okay. This is the objective of this class. Let's see the next one. Why are job vacancies important? Kenapa sih lowongan kerja itu penting? Kenapa harus ada iklan lowongan kerja? Ini dia. They connect employers with potential employees and help graduates to find career opportunities. Maka, apa fungsi dari iklan lowongan kerja itu? Pertama adalah menghubungkan antara employer. Apa namanya? Employer. Saya mau menjelaskan kata ini. Ada kata employer, ada namanya employee. Employer itu apa? Apa? Pekerja. Masih kurang tepat. Oh, karyawan. Karyawan. Masih kurang tepat. Karyawan atau pekerja itu masuk employee. Sedangkan employer adalah Pemberi pekerja.
CEO-nya. Nah, kayak saya employer, ada employee. Bisa. Right? Maka guna dari lowongan kerja itu adalah menghubungkan atau mempertemukan antara si pemilik pekerjaan sama orang yang mencari pekerjaan. Nah, kalau nggak ada lowongan, kayak mana ketemu? Gitu kan? Kemudian help graduates find career opportunity, membantu alumni-alumni yang baru tamat untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Itulah pentingnya loker. Lowongan kerja itu penting untuk kedua belah pihak. Penting bagi employer, penting juga bagi employee. Kalau dia punya perusahaan, punya usaha, tapi kalau dia tak mengiklankan, bagaimana dia mendapatkan karyawan? Mustahil dia bisa bekerja. Dia juga sebagai pemilik. Maksudnya dia yang mengerjakan semua. Maksudnya susah. Betul nggak, Lela? Ya. You mau jadi employee atau mau jadi employer? Employers. Very good. Ya. Jadi kalau kata si Zahra, CEO. Ya. Nah, itulah gunanya iklan lowongan kerja. Sudah tahu ya? Jadi iklan lowongan kerja itu bukan sampah-sampah. Kadang kita kalau di medsos ada loker, skip. Mungkin belum, karena itu tidak tepat untuk kita. Bagi orang yang membutuhkan pekerjaan, itu sangat butuh. Nah, lihat di sini. Where can we find job vacancy? Di mana kita menemukan atau mendapatkan lowongan kerja? Kalau kita mau cari kerja, biasanya di mana yang kita dapatkan? Pertama ada LinkedIn. Ya, LinkedIn. Kalian, do you have LinkedIn account? Ada yang punya LinkedIn? Tasya punya? Nah, itu kayak our profile, ya kan? Di situ pengalaman pekerjaan kita dan CV kita, tapi dalam bentuk website online. Kemudian di mana lagi to find a job? Job Street. Nah, Job Street ada bentuk website atau bentuk aplikasi di download bisa. Di situ tinggal kalian klik mau cari kerja. Misalnya guru bahasa Inggris akan muncul. Nanti sekolah-sekolah yang membutuhkan guru bahasa Inggris, kemudian bisa difilter. Kita mau cari guru bahasa Inggris di kota mana? Medan, Binjai, atau di kota Tanjung Balai. Itu boleh di job street. Kemudian Indeed, company website bisa juga. Kalau ada satu perusahaan yang ingin kita incar, kita lihat websitenya. Do they still need a candidate? Mereka masih butuh kandidat kan? Kemudian ada career fair. Apa career fair ini? Pameran kerja. Ini biasanya diadakan perusahaan bersama kampus. Seperti di KUSU, ini pernah dilakukan. Di kampus kita kemungkinan akan kita buat. Ini membantu alumni-alumni untuk menemukan pekerjaan. Selain dari sini, do you know any other places that we can find a job? Instagram, okay. TikTok, Facebook. Why not? Ya kan? Main aja. From family or friends. From family or friends, sure. Yeah. If your brother is working in one company, you can ask him whether there is opportunity or not. Ya kan? Kalau punya saudara, bisa. Sekarang sosial media juga bisa ya. Ada akun-akun yang memang khusus menginfo-infokan pekerja. Bahkan ada di yang kayak WhatsApp itu apa namanya? Saluran beda. Yang kayak dia pakai aplikasi juga download dia. Ada WhatsApp, tapi dia internasional gitu. Masa bisnis? Enggak WhatsApp namanya. Apa sih namanya? Benar ya. Oke, di situ juga ada. Bisa kita akses. Oke, kemudian what is a job vacancy? Apa sih sebenarnya loker itu? Loker itu apa? Nah, loker itu apa? Kalau tadi kita sudah tahu apa sih fungsinya iklan loker itu, sekarang apa? Loker itu sendiri
contoh, a public announcement, okay, that a company is seeking candidates for a position. A public announcement, announce, apa itu announce? Memberitahukan. Announcement kata bendanya menjadi pemberitahuan. Public announcement, pemberitahuan secara umum, public. Dan a company, bahwa a company itu artinya perusahaan. Bahasa Inggris perusahaan itu bisa company, bisa juga firm, ya kan? Firm itu bisa juga perusahaan. F-I-R-M, firm itu juga bisa perusahaan, company. Di mana perusahaan is seeking candidate, sedang mencari calon atau sedang mencari kandidat for a position, untuk satu posisi. Nah, itulah yang local. Local itu adalah pemberitahuan secara umum yang dimana perusahaan sedang mencari seseorang atau mencari kandidat dalam satu posisi. Apakah sebagai manajer, sebagai cashier, sebagai sales, sebagai director, atau sebagai cleaning service. Intinya untuk mencari seseorang membantu pekerjaan di satu posisi. Anyway, anybody is working here? Ada yang udah bekerja di sini? No. One day, okay, someday after graduate from this wonderful campus, okay, from this wonderful campus, you will apply for some companies to work or for some schools. Let's see the next one. Kalau kita lihat vacancy, kalau kita lihat iklan lowongan kerja, itu isinya apa aja sih? Apakah cuma hanya judul atau hanya tulisan-tulisan deskripsi aja? Atau memang hanya menginfokan kalau di situ ada gambar perusahaan? Ternyata tidak. Ada beberapa komponen, ya. Ada beberapa bagian isi dari job vacancy. Pertama, ada company name. Biasanya ada nama perusahaan. Kalau sekolah, ada nama sekolah. Sekolah Al-Hizrah atau sekolah Syafiatul Amaliyah atau sekolah Al-Wasliyah. Kemudian apa lagi? Job title. Job title itu apa? Judul pekerjaannya. Misalnya Al-Wasliyah School is looking for a new English teacher. Maka job title-nya itu adalah English teacher. Jadi mencari guru bahasa Inggris. Atau ada juga lokal itu is looking for teachers. Di bawahnya dipisah-pisahnya. English. Kemudian ada biology mungkin, medicine teacher dan sebagainya. Oke. Kemudian job description. Deskripsi pekerjaan. Nanti di pekerjaan itu apa aja tugasnya? Nah, kalau dia misalnya sebagai guru bahasa Inggris, nanti tugasnya apa? Kalau diterima, pertama mungkin yang mengajar, kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen pembelajaran, kemudian mungkin ikut membantu kegiatan-kegiatan sekolah, atau mungkin dia guru sekaligus sebagai operator. Tergantung. Tergantung dari sekolah itu atau perusahaan. Itu namanya job description. Kemudian requirements. Apa itu requirements? Apa itu requirement? Anybody know? Nobody know? Oke, requirement itu artinya persyaratan. Syarat untuk bisa melamar itu apa? Biasanya graduate from S1. Tamat dari S1 bisa. Atau misalnya having experience 2 years, memiliki pengalaman 2 tahun. Atau misalnya female. Apa itu female? Perempuan. Hanya perempuan aja. Laki-laki tak boleh. Apalagi banci. Ya. Hanya disarankan, itu namanya requirement, syarat. Ada misalnya dia meminta harus punya kendaraan, harus tinggi badannya 170 cancel. Baru bisa. Bisa, oke? Itu requirement, persyaratan. Benefits, ini dia nih. Benefit,
Ini yang paling penting. Apa di benefit? Manfaat. Untungnya apa? Biasanya di loker itu kita tuliskan benefit. Misalnya monthly salary. Apa namanya? Monthly salary. Gaji bulanan ada. Kemudian apa lagi? Mungkin ada promotion, ya, atau ada mungkin tunjangan, oke, bonus, atau mungkin akan jalan-jalan ke luar negeri setiap tamatan, atau tergantung. Nah, itu benefit. Pokoknya yang membuat satu perusahaan atau sekolah itu ada kelebihannya. Nah, kata keuntungan kalau kita meng-apply di sekolah itu. Terakhir, apa aja bagian dari lowongan kerja itu? Application procedure. Apa di application procedure? Apa di application procedure? Prosedur pendaftaran. Kalau kita sudah tahu ini loker guru, syaratnya ini, keuntungannya ini, nama perusahaannya ini, kemana kita mau melamar? Biasanya send your email. Send your application to this email. Biasanya dia meminta kita mengirim ke email. Atau misalnya dia minta antar langsung ke perusahaannya. Intinya kita menjelaskan bagaimana cara mendaftar. Atau bagaimana cara apply. Oke, Sophie? Jadi contoh ini, apa nama perusahaannya? Superstar. Oke. Apa di situ tadi judul apanya? Title jobnya? English teacher. Di mana? Bali. Denpasar itu kota yang ada di Bali. Ibu kotanya ya? Ya. Bali itu nama provinsinya. Provinsi Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Provinsi Bali, ya, ibu kotanya Denpasar. Saya mau kuliah ke Bali. Dua kali besok punya. Requirement, syaratnya apa aja? Ini tadi. Requirement, persyaratannya apa? Possess at least bachelor's degree in English education. Apa dia itu? Minimal apa lagi? Age between 20 26 years old. Umur Sampai 22 sampai 26. Kita masih masuk. Ya. Kami enggak. Hah? Kalian nggak masuk? Belum. 27? Oh, boleh masuk. Saya masuk. Belum ada masuk. Kemudian apa lagi? Communicative, hardworking, attractive, and outgoing personality. Apalagi ini intinya dia komunikasi bagus. At least 1 year working experience in the related field is required. Memiliki 1 tahun pengalaman. Tapi karena saya sendiri melihat fresh graduate ini, mereka baru tamat, tapi diincar pengalaman. Mana punya? Justru dia bekerja lah supaya punya pengalaman. Tapi pekerjaan minta dia supaya punya pengalaman. Iya, saya mau ke sini supaya punya pengalaman. Tapi kamu harus punya pengalaman dulu, baru bisa bekerja. Bingung nggak? Saya pun bingung. Benefit ini yang saya daftar. Apa namanya? Benefits. Excellent basic salary. Berarti excellent salary itu berarti gajinya lumayan bagus. Ya. Apa lagi benefitnya? Attractive bonus. Oh, bisa menarik. Apa lagi? Ada komisi. Dynamic and fun work environment. Lingkungannya itu dinamis, enak dan menyenangkan. Itulah benefit-benefit yang kita dapatkan kalau kita mengajar di sekolah Superstar Education. Bagaimana prosedur application-nya? Application prosedurnya? Please send your CV and cover letter to goldsuperstar.com.au. Jadi kita kirim lamaran kita ke email itu. Itulah cara melamar.
atau experience, pengalaman. Female atau male? Boleh laki-laki, boleh? Perempuan. Oke, maksimal 24 years. Umurnya 20 pas saya ini. Pas di akhir. Di akhir dasar. Oke? Available to work in team. Jadi dia bisa bekerja dalam tim. Ada orang tuh tak bisa bekerja dalam tim. Ada. Orang yang gimana? Dia maunya kerja sendiri. Nah, tapi di sini diminta syaratnya harus bisa kerja dalam tim. Apalagi good communication. Komunikasinya bagus. Kemudian apa lagi? Available operate computer. Kemudian bisa mengoperasikan komputer. Ada orang itu nggak bisa mengoperasikan komputer, ya. Ada yang seperti itu ada. Orang-orang tua dulu nggak bisa mengoperasikan komputer. Ya. Bagaimana caranya? Send your CV. Kirim CV kemana? Ke email juga. Nah ini dia, your email @gmail.com. Ya, seperti itu. Sanggup, Pak? Oke, lanjut. Ini terakhir, ada jadi contoh. Kalau tadi guru, yang kedua tadi sales. Ada yang menjadi sales? Selalu menjadi sales. You will meet many people. Kemudian ya kalau ini sebagai apa yang dibutuhkan di sini Lili? Butuh apa? Kasir. Nah, ini syarat-syaratnya. Wanita berusia maksimal 25 tahun. Pas umur kalian? Belum. Pendidikan minimal SMA SMK. Berpenampilan menarik dan diutamakan berhijab. Pas. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang kasir dan administrasi. Benar. Mampu mengoperasikan aplikasi kasir. Komunikatif, ramah, cekatan dan teliti dalam bekerja. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh outlet. Limpo. Itu nama outletnya. Disediakan. Kalau you melamar harus bersedia ditempatkan di kebun. Jangan di Johor. Ya? Atau di outlet lain kita harus bersedia. Itu syaratnya. Walaupun mungkin kita mau kasih lamaran yang di cabang SM Raja, tapi harus bisa ditempatkan kita di cabang Binjai. Ini sama. Kirim email ke. Kalau ininya sebagai apa ini? Deskriptif pekerja. Jadi kalau kita mau lowongan kerja itu jelas. Ada nama perusahaan, itu namanya PT Satu. Kemudian kita kaitan jobnya apa? Oke? Judul pekerjaan yang mau ditawarkan itu apa? Requirement persyaratannya apa? Kemudian benefitnya apa? Kemudian di deskripsi pekerjaannya apa? Kemudian application prosedurnya kemana? Itulah beberapa bagian yang harus kita tuliskan dalam lowongan kerja atau vacancy advertisement. Berapa menit? 20 menit. Coba kita lihat vocabulary focus. Saya mau lihat apa di vacancy? Applicant. Melamar. Aplikasinya applicant. Orang yang mana? Candidate? Kandidat. Berarti kayaknya udah ada gitu kandidat. Qualification? Kualifikasi. Ya misalnya sarjana dan sebagainya. Requirement? Persyaratan. Experience? Salary? Benefit? Deadline. Batas waktu pengiriman biasanya ada itu 20 Juli sampai 32 Juli. Ada? 30 Juli. Saya tahu kita ya. Nah, itu dia. Ini adalah beberapa kata yang umum dituliskan dalam vacancy. Kalau ini expression, ini
juga umum digunakan. Apa itu? We are looking for. Kami sedang mencari. English teacher. Apa lagi? Fresh graduate are welcome. Anak yang baru tamat dari universitas juga diterima. Tak harus punya pengalaman. Apa lagi? Ability to work under pressure. Apa dia itu? Ability to work under pressure. Mampu bekerja dalam tekanan. Kalau ada orang yang siap mampu yang bekerja dalam tekanan hebat. Ada orang tak mampu, dikasih tekanan besok cabut. Pas selesai ngaji hari itu cabut dia. Ada yang begitu? Dalam kelas atau di luar kelas? Di luar kelas itu enggak? Excellent communication skills. Bagus dalam komunikasi. Jadi kita tuliskan dalam pertanyaan ini yang umum, expression yang umum. Oke, yang bisa kita gunakan. Kalau yang tadi kosakata yang umum, kalau ini expression atau frasa. Dia dengar nggak sih? Nah, ini reading talks English. Oke, saya mau si Laila baca dulu. Saya bilang stop, baru stop. Baca yang lain dengarkan. Karena di sini ada soalnya. Semua dari we are now hiring. We are now hiring English. English teacher. Age range from 20 or and 30 years old. Okay. At least degree or S1 in English department. In English. English department or relevant subject. Fresh graduate are welcome. Okay, stop Luna. When in English, both written and Spoken. spoken. Working experience in the related field is up to us. Benefit salary plus commission up to benefit. Benefit overseas training. Willing to be placed in Palembang, Jakarta, Batam, Solo, Lampung, Jambi, Pontianak, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Semarang, Bandung, Surabaya, Samarinda. Send your CV to HRD@centraleducation.com with subject kota yang dituju, posisi. Oke, inilah contoh lowongan kerja. Di sini coba saya tanya. Nah, tadi itu yang dibutuhkan sebagai English teacher. Would you apply for this job? Why or why not? I want to hear from myself. Would you like to apply for this job? Yes, because the salary is good and welcome to fresh graduate. Brilliant for me, I think. Wow. Okay, what about you, Cindy? Would you like to apply this vacancy? Huh? You don't like? Okay, would you apply for this job? Mau nggak untuk melamar pekerjaan? Mau. Why? Karena untuk Okay. What about you, Sophie? Would you like to apply this job? Yes. Why? The salary is good. How much is the salary? 10 million. Wow. So it's interesting, right? What about you, Luna? Yes. Why? Because the salary is high. The salary is high. So if the salary is still high, it is only 4 million. Let's say it's only 4 million. Would you like to apply this job? Yes. Yes. But remember, the place is not in Medan. There is no in Medan. Only in Palembang, Jakarta, Batam. No. Only in this city. Do you still want to apply? No. No. But you get 10.
Yes. You get 10 million, but you have to work in Palembang. Yes. You still willing? Okay, 14. Let's see. Analyze whether a fresh graduate with specific skills meet the job requirement. Okay? Now, Zahra, do you think that this job is welcoming fresh graduate? Boleh? Yang baru tamat? Yes. Yes, because we can find here fresh graduate are welcome. Yeah. Now, group discussion. What skills do employers value most to you? Menurut kalian, apa skill yang dinilai atau yang dibutuhkan sekarang? Menurut dari si pemilik. Kira-kira saat ini perusahaan-perusahaan itu lagi butuh orang-orang yang punya skill apa? Misalnya bisa bahasa Inggris, contohnya kan, dan sebagainya. Coba diskusikan dengan tim kelompoknya. Oke, waktunya saya kelompoknya pair aja, seperti yang saya bilang tadi, berdua pair, kalian bertiga, balik mejanya. Oke, tuliskan seminimal 3 skill yang dibutuhkan saat ini, minimal 3 ya, lebih boleh. Oke, misalnya tadi bisa bahasa Inggris, pintar komputer dan sebagainya, contoh. Minimal 3. Boleh lebih, boleh sebanyak-banyaknya. Waktunya hanya 3 menit dari sekarang. Ayo. Hanya 3 menit. Ini 3 sini atau koala? Kira-kira skill apa yang dibutuhkan perusahaan saat ini? Okay, discuss. I want to see to discuss here. Discuss, please. Don't forget to write in English, yeah? You have 1 minute left. Ini buat? Sorry. Skip. Finish? Yeah? Not yet. My God.
You are group 4. Okay? Let's see. Let's discuss the skill that we have discussed with your partner. We want to hear from group 1. Please tell us only one. Only one. Group 1. Can you help? Okay, group 1, can you tell us what skill? Critical thinking. Do you agree with that? Critical thinking is important today? Yes. Very good. You're close. I want to hear from group 2. Please tell one. Problem solving. Do you agree with them? Yes. Problem solving is important today. Give up those. Critical thinking, problem solving. Group 3, please tell us one. Technology and AI, because this era technology, especially AI, Hmm? is important. Wow. Technology or AI skill. Yes. Do you think that's important? Yes. Very good. Okay, group 4, please tell one. Can you use basic computer like Excel? Okay, mastering basic computer, yeah? Like Excel. Yes, that's very important. Critical thinking, problem solving, AI literacy, and basic computer skill. Give applause for us. Very good, awesome. Okay, thank you for your sharing all of the skills that you have just shared are important. Yeah. Now, this is our last project. Mini project. Create a job vacancy advertisement for a company of your choice. Present your job vacancy to the class. I want you to create a job vacancy, whether it's to hire English teacher, to hire a stylist, to hire a cashier, to hire a manager, to hire a cleaning service, to hire a security, or whatever it is. Please create, okay, your job vacancy. But remember, you have to put the company name, the job title, requirement, benefit, job description, and then application procedure. You have to put this part in your job vacancy. Okay? You understand? Yes. You can do it in paragraph in group. Okay? So it's group only create one, and then you can create it in Canva. In Canva, right? Yes. But I'm going to give you only, let's say, 7 minutes. Okay? Only 7 minutes to discuss and to create your job vacancy. You can start now. Only 7. Okay? You can start.
what agency would you like to rate? You are hiring what? For example, you? Zumra, anything? What are you looking for? They are hiring cleaning service. You? Teacher, sellers, or what? Security? Who are you rating? Oh, content berapa? Oh, okay. Manager. Woo. MBG. Oh, MBG. Mas Bahlil. Engineering. Engineering. Engineer. Yes, sir. Engineer. Technician, Kak. Yes, sir. Yeah, finished? Lily? Lily? Manager, right? Manager. Toyota sales woman. Five minutes left.
just create your vacancy advertisement. And now let's see and let's hear what vacancy and what positions do you hire. Okay? I wanna hear from group 1 first. Okay? To present your vacancy advertisement. Please stand up. Okay, listen, everybody listen to them. Sama, lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna share job vacancy. We're hiring operation manager. Okay, operation manager. Yes, sir. Yes. Job responsibilities: plan and manage daily business operation, lead, supervise, and motivate team members. Requirements: bachelor's degree in any relevant field, minimum 3 years of management experience, strong leadership and communication skill, good problem solving and decision making abilities, proficient in Microsoft Office, able to work under pressure and lead a team. Benefits: competitive salary, career growth opportunities, friendly and supportive work environment. Please send your CV and cover letter to email hello Saya juga lima. Lima. Tidak terlalu lima. Atau besar. email lunar realigrecep.com. Okay, what about the salary? We have not state the salary. How much? The salary. Kalian tuh pernah jelas tentang salary? How much is the salary? 20 billion. Okay? As the manager, the operation manager. Okay, you apply for group 1. Very good. Yeah. I hope that will become true next time. Yeah. You are this employer and then you open the vacancy. Very good. Sit, please. Okay, let's welcome group 2, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are heading digital and technology. Okay, listen to group 2. Digital and okay. Digital and technology. Tidak ada apa? Orang dari kalau di digital berarti dia Software developer. software develop. Okay. Lanjut. Recruitment, Okay. hardworking, and flexible because the committed to ICT. Okay. Experience tidak membutuhkan Okay. Agnes and tanggungjawab and dapat bekerja dengan Okay. sini kategori gaji pokok, uang lembur, asuransi kerja, bonus per bulan, uang makan, uang transportasi. Okay. The application procedure. Email atau form. Okay. Deadline-nya 29 Juli. 29 July 2026. That's it? Okay, give me a first. Okay, let's welcome group 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Our company, I will here cleaning service. Okay.
female aged 18 until 14 years old. 40 atau 40? For 14, 18 to 40. yes, minimum education, junior or senior high school. Oh, very nice. Honest, hardworking, and responsible, psycho and mentally health, able to work independently and a team. And the next benefits, Basic salary according to regional minimum wage, welfare or working rate, meal and transport allowance, health and employment insurance or BPJS, annual holiday bonus, THR, career advancement opportunity. Okay. Education, Sensipi, FHRD, Jaya, point one cost. cleaning service, ya. Yes. You are close. Maybe someone want to apply to their company. Nobody want to apply. Okay. Last but not least, let's welcome group 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to explain the job vacancy that we are offering. This position is for mechanical engineer at Wheel Engineering. First, let's look at the job responsive. The employees will analyze machines, problem, and request solutions. They will also develop and control maintenance activity. Besides that, they will handle other tasks assessments by the company. Next, here are the requirements. Application must have a bachelor degree in mechanical engineering. They should have good knowledge of AutoCAD or SolidWorks. Fresh graduates are welcome to apply. They also need good analytical and problem-solving skills, good communication skills, and must be willing to work in outlet. Procedure. The company also provides several benefits such as a competitive salary, health insurance, and annual training for employee development. If you are interested in the position, please submit your CV to thiswheel@gmail.com. If you have any question, you can contact us at using the phone number provided. Thank you, and we hope you will enjoy your trip. Woo! Nice. Thank you, group 4. Thank you everyone for your sharing. This is very interesting. Okay, let's see the last one. What is the last one, sir? Reflection. Okay? What new vocabulary did you learn today? Leila, can you tell us the new vocabulary that you learned today? One vocabulary you learned today. Aquifer. Aquifer. What about your Nadine? Vacancy. Cindy. Another one. Salary. Very good. Lily. Hiring. Okay. Hiring. Okay, what did you get from this class? Luna? What did you get from this class? What did you know now? What do you know after taking this class? You can create I make the vacancy. job vacancy.
place, Maiza, what skill do you need to prepare? I think skill communication. Communications. Okay, give applause for everyone. Everybody, thank you. It's very interesting to meet you today. I hope we can meet again next time. And today we have just done about understanding vacancy advertisement. Thank you for your cooperations. And if you have any questions, you can ask me after this class because our time is over now. And see you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.